एक न्यू ब्लॉग आपण स्वागत। आम गाँव किसी लोक कथा होते गोटे एमती रास्ता अच्छी से रास्ता गले काड़े भूत लोक मान अटक दिए। बर्तमान आम से रास्ता पर जीवु आपण मानक आम सहित कौन घटुची आपण मानक देखू। चलन जा बर्तमान से जगह पर घर बाहरी आपण मानक देखेबी। बर्तमान टाइम केतटा गूगल चलन जा देखा। राइट टाइम नाउ बर्तमान 9:58 22 अक्टोबर 2025 आपण मानक देखा टाइम देखो। बर्तमान आम जीवा वीडियो करने चलन जा। बर्तमान आम चलू वीडियो करने आप चलतु जा। आम आसी बर्तमान अजना गाँव गोटे पहुँच जाइए। आम से जगह पर पहुँच गलु। यहाँ से जगह आउ जो आम बर्तमान ये बसबू आठी बसबू। बर्तमान 12टा हेले बाहर वीडियो करने आउ जो रास्ताटा देख बेंड होता से जगह ये रास्ता शेष काड़े भूत भारत आम शुणा पाइलु। से आम वीडियो करने चली आसु। बर्तमान आम ये बसबू 12टा हेले वीडियो करने बाहर ये आसिक बसचु माने रास्ता आरंभ में। बर्तमान टाइम 11टा है आउ 12टा पर से जगह पर आम जीवु। तो भाई ये गूगल टाइम देख के बाजला। बर्तमान टाइम आम गूगल देखू आपन को भाई। ए टाइम 12टा है आपन को गूगल टाइम देखा जी। बर्तमान गूगल टाइम देखा आपण देखा गूगल टाइम बैक कर आपन को देखेबी गूगल टाइम। आपन तो विश्वास के कर से गूगल टाइम देखे भिडियोटी बनैबू। हम देखो बर्तमान गूगल टाइम राइट नाउ टाइम देखो गूगल टाइम आपण मानक देखा। बर्तमान 12:02 23 अक्टोबर 2025। बर्तमान आम से भयंकर जगह पर जीव वीडियो करने चलन जा। से भयंकर जगह देखा। बर्तमान तो आपण मानक देखली बर्तमान टाइम 12टा पर है। बर्तमान चलन जा से रास्ता पर वीडियो करवा आम सहित कौन घटुची आपण मानक देखू। बर्तमान आम चलन जा गाड़ी स्टार्ट कर। बर्तमान आम से रास्ता बाहरलु चलन जा से रास्ता देख के भयानक से रास्ता। ये देख गोटे विराट बड़ बरगछ भी अच्छी भयानक बरगछ देख। राति आसले तो ये पूरा भय तो लगुव आज आम आसु भिडियो करने के पूरा भयानक ये बरगछटा। बर्तमान आम आगू जाकि आपण मानक देखू ये जो भयंकर रास्ता चलन जा आगू जा। बर्तमान आगू शेष आड़ पहुँची गलु। पूरा भयानक केमती रास्ता हे मैंने गोटे किए गोटे छिड़ा भाया लगुच चंदन देख किए गोटे छिड़ा भाया लगुच। आगू आगू ट्रक आगू उल्लेख आस किए गोटे छिड़ा भाया लगुच आस आई देखु भयानक। आम आसु आसु बर्तमान आम किसी जिन देखा पाइलु आपण मानक देखी भयानक जगह यहाँ। आम फास्ट टाइम आज आसु वीडियो बनवाई देखी देखी आगू जा भाई। बर्तमान आम आगू जा देखा से जगह कौन अच्छी चलन जा। पलैया पलैया लगुच जीवा गाड़ी तू आगू का मुझे भाई आस तुम गाड़ी जीवानी आस आस भाई आगू गला आगू गला कैमेरा बंद गाड़ी बस चलन जा से जगह पर देखा कौन अच्छी भाई। देखिकी देखिकी धीरे चलो भाई। आम यही जगह पर देखी ना कौन हाँ भाई यही जगह पर पूरा कौन देखा कहीं किसी जना पड़ूनी खाली भाई यही जगह पर कौन गोटे देखी ना कहीं किसी ना भाई। भाई यही जगह पर आम देखी कि एवं तो किसी जना पड़ूनी खाली गछ पत्र देखा देखो। एटी भी गोटे सीधा गछ अच्छी विराट बड़ आ देखो ये बर्तमान आम देखिक आसलु। बर्तमान से गाड़ी बंद कर बर्तमान यही जगह पर आम देखी बर्तमान यही जगह पर ना। बर्तमान आम आगू को जीव आगू भी ये रास्ता अच्छी एवं तो रास्ता शेष आगू अच्छी माटी रास्ता। बर्तमान माटी रास्ता आपको जाए देखू कौटी कौन हो सब देखू वीडियो लाइव रे। बर्तमान आम माटी रास्ता जीवु
ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଗକୁ ତ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଏବେ ଧାନ ବିଲ ଭଳିଆ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଜଣା ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଧାନ ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ଅଛି। ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧାନ ବିଲ ଖାଲି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଭାଇ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ ଭାଇ। ଗାଡ଼ି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି ଭାଇ, ପୁରା ଦିହ ପୁରା ମାନେ ଡର ପୁରା ଶୀତ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ନା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇ ଭାଇ ଇଏ ଘେରାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ। ପୁରା ଭୟାନକ ବଗିଚା ଭଳିଆ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଭୟାନକ ବଗିଚା। ଗୋଟେ ଘେରା ଭଳିଆ ଅଛି, ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଘେରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଘେରା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଧୁବୁଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ମୋତେ ଦେଖାହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି। ଆସୁଯିବା ସେ ଘେରା ପାଖକୁ। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଘେରା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୁମ୍ କର କ୍ୟାମେରାକୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଭୟାନକ ଜାଗା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଭୟାନକ ଜାଗା ପୁରା। ଆମେ ସେ ଭୟାନକ ଜାଗା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ରାତିରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଘରଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏ ଜାଗା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଭୟରେ ଶୀତେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଘେରା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘେରା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଘେରା ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘେରା ଭିତରକୁ। ଡର ଲାଗୁଛି, ଯିବା ନା ଯିବାନି ସେଇ ଘେରା ପାଖକୁ? କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଡର ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ବହୁତ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆମକୁ ତ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ। ତମ ଭରସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେନାଲ ପଡ଼ିବ, ମଝିରେ ପୁରା ପାଣି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କେନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଇଁକି ଯିବୁ ସେ କେନାଲକୁ ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଦରେ ତ ଯାଇ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଇଁକି ଯିବୁ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଡେଇଁକି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁବୁ ଆଟପଟକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁକି ଯିବେ ଆଟପଟକୁ। ସେ ଘେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନାଲ ଆଟପଟକୁ ପଶି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘେରା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାନି, ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ଚାଲ। ଦେଖୁ ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଘେରା ଆଉ ଏମିତି ଗଛ ପତ୍ର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଘେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ଭୟାନକ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୟାନକ ଜାଗାକୁ। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ, କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବା। ପଳେଇ ଆସ ଦୂରକୁ, ପାଖକୁ ଯାନ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ପୁରା ପାଖକୁ ଯିବ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭୟାନକ ଜାଗା କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେ ଘେରା ଭିତରେ ଭୟାନକ ଜାଗାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୟାନକ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ପୁରା। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାରିପିଟି ଗଛ ଆଉ ମଝିରେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଧେ। ଏଠି ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ କାହିଁ କିଛି ଆବାଜ ତ ହେଉନି। ସେପଟେ ଖାଲି ଖସଖସ ଆବାଜ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା କିଛି ଆବାଜ ସେଇଠି? ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା କିଛି ଆବାଜ ସେଇଠି? ସେପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ସେପଟରେ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଏଟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଯିବାନି, ମୁଁ ତ ଯିବିନି, ମନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ। ତମେ ମତେ ନେଇକି ଆସିଲ। ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ ନା କିଛି? ଭାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି। ଭାଇ ଜାଗା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଦେଖ, ପୁରା କେତେ ଖତରନାକ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡାଳଟା ପୁରା ଶୁଖି କେତେ ଖତରନାକ ହେଉଛି। ଭାଇ ସେ ଆବାଜ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ଭାଇ? ଘେରା ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ, ପୁରା ପଳେଇ ଚାଲ। ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବାଜ ହେଉଛି, ଏ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ, ପୁରା ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲାନି, ପଳେଇ ଚାଲ। ପଳେଇ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଳେଇବା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସ।
ବୁଲେଇ ପଳେଇଆ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଳେଇଆ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସିବ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତା ଆଉ କେନାଳ ବି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଏଠି ଧାନ ବିଲ ବି ଅଛି ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଶେଷର এই জায়গা পুরা পুরা গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলাম আর যেতে স্টার্ট মাইলে भी होनी बर्तमान ये जगह मत पूरा भयानक लगलानी बर्तमान आम घरे पहुँचवा सहीटा आम बड़ कथा भाई आउ थे किक मारी जल्दी देख भाई भाई जल्दी जल्दी मार मत डर लगलानी बहुत भाई जल्दी आस ये जगह छोड़ जल्दी भाई एठी देखो गोटे जो तू एशियाटा कर वीडियो सियाल देखलु आ गाड़ी तो ये रास्ता भी चल होनी हेरी कि ना ठीक ना पूरा जना तो किसी पड़ूनी मत गाड़ी भी मुझे ठीक चल पानी पूरा डर एत भयानक जगह को मुझे फास्ट टाइम आज आसची रास्ता देखो पूरा पूरा खतरनाक पूरा है रास्ता गाड़ी चला बहुत कष्ट है रास्तार बहुत कष्ट कर गाड़ी चलाऊँगी पहुँच पारे मो गाड़ी भी खराब हो गला मो भाई जनक जाते सी पूरा डरी जाइए से आम पलि आसलु बर्तमान रास्ता आरंभ आसिक पहुँचलु जहाँ हूँ जीवन विकल आम आसिक रास्ता आरंभ पहुँचु आम तो जापारूँ से जगह को आउ के आपण को 10-12टा पिला घिनिक आसबू से जगह पर जाकि भिडियोटी बनैबू आपण मानक देखैबू बर्तमान आम जाऊँ घर को आम भाई जनक पूरा डरी जाइए बंचिक आस आम बहुत बड़ कथा बंचार रहस्य आपण मानक मुझे देखा मो गाड़ी देख मुहा काल लिखाई से मत लगुच आज आम बंची जाइए आम बर्तमान जाऊँ घर को आम भिडियोटी भल लगे तार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे रोज जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो आप देखेबी।